開きクラブカードご利用です。ないです。4598円でございます。はい。5100円。502円のお返しでございます。ございありまがとうございす。ました。
Alam. Yeah. Si Ate Daisy, nag-chat. So pa din daw siya. Itatapon niyo yun daw. Wait ka. Te, wait lang. Magtatanong ako sa mga may gusto. Aray ko! Maray. Ito mo. Wala, hindi ka kaya. Sa ilalim. Ano sa baba? Akin na yun. Ah. Pasok ko dito. Hello. Ano yun? Mahaba ulit yung mata. Mag-ulit. Baka na naman. Uy! Kasha. Oo. Sakto. Sige, lalagay yun. Uy, sakto. Sakto ah. Yeah. Sakto ah. Wow. Tatlo. Ito pa pwede. Ay, hindi na. Oh, hindi na. Ano to kapag magpo si Marga tsaka si Hana. Hindi nalulundo. Hindi na lulundo. Sakto. Ganda. Yay. Yeah! Bago na yung sofa namin. Thank you very much. Kay Ate Angel at kay Eri. Tugoy na. Okay pa naman pala eh. Mm-mm. Sabi ni Ate Angel dito, mahulun. React na ako ah. Meron yung pag-dito sa ilalim na yan. Kung nawala, oh.
Boom. My inners, lightweight, hot back, resell, headlamp, this one, shoes, trail shoes. This is my trail shoes. Normal socks, then thermal socks. Super thermal. Here. Then this shirts.
El té verde cuando se toma no se echa azúcar, por favor, es un antioxidante, por eso que los japoneses son veganos. Bebida, ¿qué bebida? Sí, bebida. Colocan alitas grandes, ¿no? Ay, Thank you.
narrow. Do not continue hiking if you feel any symptoms of altitude sickness, such as headaches or nausea. If you are climbing with a group, be careful not to be sensitive. Yeah, please. Sorry. Oh, it's okay. It's fine. Thank you. Are you good? Everything okay? My toes feel like they're about to be on fire. Oh my god.おのおのなんかこの辺でなんかしたりとか2ヶ月半で6日だけ休みが。ああ、そっか、そうっすよね。その期間しか空いてないんです。いっぱいできます。ね、王道の山頂でのご来光、これ見る方は、4時40分50分ですとここでの出発は、だいたい、夜の12時になります。まず手袋ですね、それとヘッドライトは必要になりますので、ぜひ良いのを。あ、でももうちょっと短いやつだったけど、短いやつだったよね。お客様にお食事のご案内を申し上げます。カード番号26番から30番。ちょっと携帯持ってくる。
すみません。